Aha, šta je ovo? Ćao drugari i dobrodošli nazad u novi video. Danas malo drugačiji video kao što vidimo. Evo ga motor iza mene. Babam. Imamo ovaj ugao kamere, imat će još par različitih uglova. Ali šta danas radimo? Danas radimo recenziju motora posle 20.000 km. Da, već sam prešao 20.000 km sa njim, verovali ili ne, za 18 mjeseci. Zato sam mogao da steknem pravi utisak ovog motora i to ću danas podeliti sa vama. Malo ćemo pričati o karakteristikama motora, ići ćemo posle na vožnju, moje utiske posle ovih pređenih 20.000 km po svim različitim vremenskim uslovima, tako da ja bukvalno vozim i zimi, naravno leti, kiša, čak i jednom po snegu sam vozio, pričat ću vam to onda usput kad budemo vozili. Ali da, to je to, ništa, ajde da počnemo sa recenzijom motora. Kao što vidite, ovaj motor ima u različitim izdanjima što se tiče opreme. Ja sam uzeo tada najveću opremu, znači 3 kofera sa strane, bočni koferi, pokazat ću vam kako se otvaraju i zatvaraju. Imamo onda ovaj smart kofer koji možete da otvorite samo dugmetom ovdje ispod. Imate ovdje jedno dugmence, pritisnete, ključ mora da bude kod vas u torbi, to jest blizu motora. Zatvorite i krenete i to je to. Razloga zašto sam se ja odlučio za ovaj motor. Kao prvo, trebao bi mi motor koji sam mogao da koristim po gradu, znači da mi bude udoban, da bude dovoljno jak, dovoljno brz, da mogu da ga vozim zimi, pa da, u suštini to je to. I da mogu da putujem, da, naravno, i da mogu da putujem sa njim. I naleteo sam na ovu Hondu Forcu 750. Prvo, iznenadio sam se karakteristikama tada kad sam gledao pre skoro 2 godine, kad sam hteo da ga kupim. I rekao sam, pa daj da probam ovaj motor, što da ne. Gledao sam koje su sve prednosti ovog motora. Vidite, pozicije sedenja slično kao skuteru, ali opet je malo drugačije zato što imate ovdje dole mesta za noge, duže da se ispruže noge. Uzmete, sednete na motor i ispružite nogu, znači bez problema. Ne morate da držite noge kao kod klasičnog skutera ovdje sa strane, imate dovoljno mjesta da ispružite noge, što je jako udobna pozicija za vožnju. Ajde da vidim koje su statistike ovog motora. Statistike ovog motora su 60 konjskih snaga, 750 kubika, 2 cilindra motor, jako pouzdan po meni, ni jedan problem nisam imao do sada sa njim. Kao što rekoh, prešao sam 20.000 km već. Kočnice napred, duple kočnice, 310 mm Nissin kočnice, fenomenalne kočnice, znači stvarno koči bukvalno u mestu. Iza imate kočnice, jedan disk, manji disk i imate, isto Nissin kočnicu naravno, i imate, pošto je ovo automatski menjač, evo imate ovdje ručnu kočnicu. Ručna kočnica zašto? Da ne bi vam se otkotrljao motor nizbrdo ako stojite negdje na nekoj uzbrdici ili nizbrdici. Šta je specifično kod ovog Hondinog motora? Honda kao Honda je uvek bila napredna što se tiče tehnologije, tako da su oni izmislili mislim 2011. prvi automatski menjač za motore, DCT motor. Znači duplo kvačilo imate na motoru kao na auto. Ja kad sam polagao tada za vozačku dozvolu, razmišljao sam, pa gdje ću ja po gradu da se maltretiram sa motorom? Pa jao, kočnica, kvačilo, gas, kvačilo, znate već o čemu pričam. I onda sam pogledao i video DCT menjač. Evo ga sakriven iza tu dole. Šta je DCT menjač? DCT menjač vam je bukvalno duplo kvačilo. Sad ću vam pokazati. Evo, sad je trenutno ugašen motor i ubačen je u neutral. Vi kad onda upalite motor, to ću onda pokazati kad budemo krenuli, samo ga ubacite u brzinu, bam, on ubaci u D i vi krenete. To je to. Nemate ni kvačilo, nemate ništa. Ovo vam nije kvačilo, ovo vam je zadnja kočnica, ovo vam je prednja kočnica
nemojte da se zeznete, mislite da je to kvačilo. I ovdje imate još plus, minus za menjanje brzine ako vi želite da promenite sami brzine. Zato što neki put vam se možda ne svidi kako on menja brzine, ali to je u jakom retkim slučajima, zato što imate ovdje različite modove. Imate standard mod, imate rain mode, imate user mod koji vi možete da modifikujete kako vi želite i imate naravno sportski mod. Šta tu sada sve možete da promenite? Ja se nadam da se vidi od sunca. Počinjemo sa standardnim modom. Standardni mod. Tu vam je snaga otprilike na pola, kočenje motora, traction control i DCT menjač koliko agresivno da menja brzine. Sada vi to možete sve da menjate i vidite kako se ovi plavi krugići ovdje menjaju. Znači kad promenim u rain, kako smanjim u snagu, smanjim u motorno kočenje, smanjim u agresivnost menjača, ali mu poveća trakciju. Ovdje kad ubacite user, ja sam sebi namestio da bude nešto najjača snaga, ali da ne bude previše agresivno sa menjačem i sa kočenjem motora, ali opet da malo popusti traction control. Kad ga prebacite u sport, onda je sve najagresivnije i stvarno se primeti ogromna razlika i to je to što se tiče različitih modova. Imate ovdje meni je sad ovdje na nemačkom. Kao što rekoh, ovdje možete da menjate vaš user profile, onaj jedan mod što imate slobodan. Onda imate kada da menja brzine na 6000 obrtaja, možete sve to da uključite kada da menja, automatski žmigavci, neki Econ mod, to vam pokazuje koliko kada trošite kao najmanje dok vozite. Onda imate display, možete da menjate display tip kako da vam izgleda tahometar, što je meni isto fenomenalno. I naravno ovdje možete da menjate koje vi želite informacije da vam pokazuje dole u screenu. Ja sam napravio 4 profila, tako da kad iskrolam dole, evo vidite, kad menjam, desnim klikom ovdje, ovako na desno guramo, menja se temperatura vode, baterija, možete ime da stavite kilometri, evo 22.320 km, potrošnja, prosječna potrošnja po tripu, znači stvarno možete puno da naštelujete. Precizan mu je rezervoar što se tiče koliko vam još ostaje, to sam isto isprobao, da. Te i ovdje kao servis, kad ste radili servis za ulje, evo ja sada mogu da menjam za 3000 km ili u junu i to je to što se tiče monitora. Jako lep monitor, svetao, vidi se po svakom suncu, znači nikad nije taman uopšte, to je to. Što se tiče svetla su fenomenalna, vidite ovdje ima 2 LED fara napred koje su vrhunski po mraku, vidim fenomenalno. Imate dugo svetlo isto koje se pali napred i što mi se isto jako sviđa kod ovog motora dodatno, što su uvek upaljena ova svetla za žmigavce. Znači bolje se vidite u mraku, lepo izgleda isto kad vozite. Amortizer, šova amortizer, upside down viljuška, znači jako kvalitetna viljuška, mora da bude jako kvalitetna zato što motor ima 238 kg i mora da bude u dobra vožnja naravno. I gume koje dolaze uz ovaj motor preporučio bi svakom da ih koriste dalje, zato što su to Pirelli Diablo Rosso skuter kao verzija. Fenomenalne su, ove su mi već druge gume koje koristim. Prešao sam sa njima, pa evo, ne znam, nekih 8 ili 9000 km, tako da drže fenomenalno. Preporučio bi svakom ove gume. Imate ovaj lep windshield koji je dovoljno visok da vetar prelazi preko vaše glave. Štiti fenomenalno, ne udara me u grudi, ne udara mi u glavu, prelazi mi tačno preko kacige, to mi odgovara. Jedino što me malo nervira kod ovog motora, moram priznati, su ovi ogromni retrovizori koji su kao krila. Fenomenalni su za preglednost, vidite odlično, evo kad sednete ovako vidite bukvalno svoje tablice, zezam se naravno. Jedino što ako hoćete da se provlačite kroz saobraćaj, što ja jako retko radim, ne volim to da radim, morate da ih podignete ovako gore, jer drugačije ne možete da prođete, jako je teško zato što su fiksirani za motor i onda ne možete da sada ovako prolazite volanom, da se provlačite, tako da ih podignete i onda prođete lagano. Kao što ste vidjeli, u mojoj opremi koje sam uzeo imate 3 kofera koje možete jako brzo da skinete. Evo, imate ključ, lepo dođete ovdje, gurnete ključ u ovaj side kofer, okrenete ovo, povučete ovu držku i sklonite. I eto, to je to motora kako izgleda bez kofera. Znači jako lako skidate kofer, onda uzmete, možete da ga zaključate i možete ovako da ga ponesete
tako da ne mora da ostane na motoru. Evo ga, tako izgleda. Ovo je malo uži zbog auspuha, imamo i ovaj drugi sa strane. Priđemo mu samo ključem, uzmemo, otključamo, povučemo ručku, zaključamo i to je to. Vi ste već skinuli kofere sa motora i možete da vozite bez kofera. Ako hoćete samo da vratite nazad, uzmete također isto, otključate, tak, sad se to otključao, priđete ove dršće ovdje sa strane, pritisnete, gurnete dršku, zaključate i kofer je vraćan na motor. Što se tiče mesta u koferu, možemo ovako da provjerimo, samo ovdje uzmemo, otključamo, gurnemo ovu drškicu i evo vam, to ovako izgleda. Unutra imate ove Hondine tašne, lepo spakujete stvari unutra i ne morate da u suštini ni skidate kofer, nego samo izvučete ovu tašnu, ponesete vaše stvari sa sobom, pazite na ove drškice sa strane, gurnete lepo nazad, ovo je kliknulo, povučete, zaključate i to je to. Vrlo jednostavan sistem, funkcioniše perfektno. Već sam, kao što rekoh, putovao za Srbiju i nazad bez ikakvih problema. Što se tiče sedišta, kako otvarate sedište, evo ovdje imate dugme, pritisnete sit, otvori se sedište i evo, vi imate sada mesta koliko hoćete u sedištu. Ja sam sada tu stavio na primjer flašu, neke krpe za brisanje kad pere motor i može da vam stane kaciga bez problema. Ima mesta za jednu full face kacigu, tako da isto i tu možete da stavite. Ja sam na primjer stavio svoj frižider za piće kad sam putovao za Srbiju, tako da je to bilo taman. Ima naravno LED svetlo, LED far, ima LED kočenje, isto sve, ima ove lepe žmigavce. Iza guma vam je 160-ica, znači dovoljno široka guma, napred vam je 120-ica, samo što je jedna razlika, zato što je iza 15-ica guma, a napred je 17. Zašto 15-ica? Tako da bi moglo da stane ovdje kaciga u ovaj kompartment ovdje, u ovaj deo. Do sada nisam primetio nikakve minus poene što se tiče gume. Cena ovog motora je 12.990 evra, novog novcijatog, plus oprema. Koferi su različiti, ne znam koliko je sada, u svakoj zemlji je drugačija cena, ali ovo ja mislim da je oko 700 evra kofer, zato što je smart kofer, plus ovi dodaci, znači računajte negdje oprema oko 2000 evra, znači oko 15.000 evra, što nije malo za motor, ali ako ga nađete polovno kao što sam ga ja našao, sa malo kilometra, 2022. model, onda možete dobro proći. Totalno je keyless, či pritisnete dugme, on se upali, ne morate nigdje da gurate ključ, držite ključ kod sebe i to je to. Imate ovdje ovaj mini kompartment da ubacite stvari unutra. Ja sam tu ubacio za prvu pomoć i to je to. To je jedino glupo što ne može da se zaključa, ali zato sam ubacio ovu prvu pomoć jer mi je to nebitno ako mi ukradu, iskreno. Visina sedišta je 810 mm, znači 81 cm, bez problema. Ja sam mojih 1,77 m mogu lagano da dođem sa obe pete do poda. Visina ovog windshielda je za mene idealna, znači ja bih rekao da bi mogu isto nekih 1,83 m, 4, 5 bez problema da ih ne udara vetar u glavu. Što se tiče kilaže, ja mislim da je maksimalna loading capacity kod 450 kg. Znači možete da povedete još 200 i nešto kila sa sobom, či sebe, prtljag i partnerku možete da povedete. Ja sam već vozio mamu i tatu, nije bio nikakav problem. Ovo vam je jako udobno i za sedište, možete imati ovaj naslon ovdje sa strane, znači možete da se naslonite, možete staviti ruke na kofere i bukvalno sednete kao na mini Goldwing. Tako je, da. Ovo je u suštini podsjeća na mini Goldwing, da. Ja mislim da sam rekao sve najvažnije što se tiče ovog motora. Nemojte mi zameriti ako sam nešto zaboravio. Ipak je ovo moja prva recenzija i moj prvi veliki motor koji vozim. Ali zato sam ga vozio 20.000 km. Tako da mogu da vam prenesem utiske moje još dodatno tokom vožnje. I da vidimo kako se ovaj motor ponaša danas sa koferima. Namjerno sam poneo kofere da vidite kako izgleda verzija sa koferima. Ja ga zovem isto mini Goldwing zato što stvarno podsjeća na Goldwing. Inače ga vozim bez kofera, sa strane samo ako negdje putujem. Nadam se da ste spremni i prelazimo u vožnju. Idemo! Evo, promenili smo poziciju kamere, tu smo snima sve, mikrofon je tu, a tada, reci nešto. Da, 1122 ti radi ovo je. Radi. Ajde, idemo u našu stazu, ajde predvodi, okreći se gore.
taman da isprobamo kako ide ovaj motor. Odmah imamo ovdje, evo, 0 do 100. On ode. Znači ide odlično, vuče. Ulazimo sada u prvu krivinu. Pazimo još uvijek je, ipak je marc. I imamo još uvijek ponegdje malo prljavštine. Ali ovo je naša ruta za isprobavanje motora. Nju znamo već na pamet. Ovdje moramo da pazimo, ovdje vole da seku ljudi malo. Jako glasan motor, dubok, izvlači 2 cilindra od ozdo, osjećate kočnice odlične. Evo ovdje ne moramo da počnemo, naginjemo se sa sve koferima dole. Evo kolege, cijela grupa, kočimo puna kočnica ovdje, naginjemo se 40, pazi ovdje šljunak, brate, ok, dobro, da. Ovdje mora da se fazi, znači krivina na gore, izašao je traktor, uništio je ulicu, zato moramo da pazimo sada kad se ide na gore. Ali zato je dobro uvijek da prođete ulicu pre toga nego što vozite malo brže. Idemo sada ovdje, skrećemo. Kao što vidite, izvlači lagano ovdje, pazimo opet sada, još mora da se pazi malo zato što ima prašine ovdje. Vidite, kočnice koče odlično, znači kočenje, op, idemo, pazimo šljunak sa strane. I opet idemo, desna krivina. Ono je fleka već stara, znači nije ulje. I dolazimo ovdje i okrećemo se. I ovdje sad kočimo, okrećemo se, idemo opet na dole. Ovaj motor ispred nas što Andrija vozi je... Ko je Andrija? Ajde reci, da vidimo, da ispravamo kako se čuje. Ko je tvoj motor? MT-09, MT-09, 120 konja. Odlična mašina. Vozit ću nju jednom za vas da vidite kako to izgleda. Totalno drugi koncept, 3 cilindra. Radi ko singerica, vrti visoko. Dok je ovaj moj više udara ko čekićema, brate. Sa 2 cilindra, brate. Pa kad si ga vozio, šta si, evo reci ti, brate. Kakav ti je bio kad si ti vozio, brate, bruji baš, ne znam da li može mikrofon da prenese uvek ovako kako bruji, ali baš bruji, brate. Ne može sigurno. Ne može sigurno, ali bruji, brate mili, kad ga odvrneš do 7-8 hiljada ovo, kao sada. Ima totalno drugačiji zvuk. Totalno drugi zvuk, da. Ali dobro, mislim. Jeste logično i da. motorom. I evo sada kad vozite, na primjer, ovako možete skroz lagano da ga vozite, ne čujete ga i onda kad odvrnete, onda se probudi zver. Ovdje ima govno na ulici, pazi. Brate, malo pre su prošli konji, brate. Da. Evo sad sve su posrali, brate. Evo sad spustim na 2, drugu i... Ide do 100, znači vuče lagano. I što se tiče toga, evo sad isprobamo tamo kočnice. Znači koči odlično, bez problema. I evo sada vidite kad vozite lagano, prebacite u standard, on totalno promeni obrtaje, ubaci lagano u 4. brzinu i vi ne čujete, i vi ne čujete motor uopšte. Znači evo sad kad prolazimo kroz selo, čujete onako lagano, brundanje, kad da malo gas u visokoj brzini, kako onako udara drugačije. Znači malo ko chopper fazon. Tako da je to isto interesantno. Evo sad ću ga voziti u standard modu. Promeni se zvuk skroz zato što ne vrti onda toliko visoko. Ali evo vidite, agilan, znači možete da ga obarate levo, desno, bez problema. Iako ima sad s ovim koferima oko 250 i nešto kila.
bez problema, prebacit ću ga sad opet uvek u sport kad vozimo van, zato što mi je hvata, to jest da, osjetljivije je gas, to ste da kažem. I evo vidite, vozimo 100, ako prebacim na standard, onda to bude udobno 100, on prebaci u 6 i onda bukvalno možete da kruzujete bez problema. Ne morate, jedna ruka, znači lagana vožnja, 100, 110, vetar udara napred, ali to nas ne interesuje zato što imamo ovaj windshield. Tako da to su prednosti ovog motora. Evo vidite koja nam je sada potrošnja, 3,3 je prosječno sada potrošnja kad bi vozili ovako. Znači, ako ga neće imate znači kažem vam, kombinovano ovako ako ga vozite agresivno, ako ga vozite malo ovako normalnije sada, bude oko 3,7, 3,8, 3,9, maksimalno 4 ako ga ovako vozite neku dnevnu turu od 300 km, na primjer, dok je u gradu, kao što sam ponovio, 5,5 otprilike, ipak zbog stop and go saobraćaja, što je normalno. Evo sad izlazimo na malo ove otvorenije puteve, nego se uvek uvali neki auto ispred. Da ćemo ga preći. Može, a? Može, a? Bez problema, znači imate dovoljno snage isto da prestižete automobile. A kako ne, brate, pa nije. Pa ja da kažem, možda ljudi ne znaju šta. Jako motorno kočenje isto, znači kao ako ga ostavite ovako u sportu, kao što smo ga sad ostavili u sportu, onda je agresivnije motorno kočenje, tako da bukvalno ovaj DCT sistem sve radi za vas, samo sednete, vozite i uživate. A ako vam dosadi, uzmete i prebacite na skroz manuelno i onda sami možete da menjate brzine bez problema. Kao ja sada što sam promenio, ali dok je u automatskom modu. Znači ne morate da ga prebacite u manuelni mod, pa onda da promenite brzinu, nego samo promenite brzinu i to je to. Ovdje je baš lepo, evo sada kočnice, evo vidite koliko motor isto ukoči. Odlično je to sve programirano. Motorno kočenje bez problema, znači preuzima stvarno dosta kočenja za vas, ne morate kočicama toliko da kočite, ali ako treba, tu su dovoljno su jake za ovu kilažu. Evo ga, stižemo sada na deonicu koja je malo, ima više krivina, da vidite i uski su krivine, da vidite kako se ponaša kad se naginje motor. Naravno hvatamo, nećemo previše da hvatamo ovde, prebacujemo ga u sport, puštamo i idemo lagano, ne preterujemo, čisto da vidite kako se ponaša motor na ovako uskim krivinama. Još uvek pazimo jer ne znamo kakvi su uslovi na ulicama, ipak je rano. Ovdje je svakako dozvoljeno 50. Da, ovdje je 50 svakako, tako da nećemo da preterujemo, maksimalno 10% preko. I imaju isto biciklisti, manijaci ovdje voze, moraju ovdje da voze, znaš. Evo ga, idemo ovako polukružno. I lagano izlači odozdo. Prelep pogled ovdje sa strane, fenomenalna staza ovdje, nego kao što rekao ograničenje ovdje 50, iz poznatih razloga zato što su ulice malo zahtevnije, da kažemo tako, i onda ne može svako da se kontroliše što se tiče brzine. A ovdje ovako, što je meni ok. Nisam neki fan previše ovih krivina, ali je ovo isto deo vožnje, tako da isprobavamo ga zato na ovim krivinama, isto ovako. Idemo desno, gledamo ovo mi se činilo kao da je malo bila prašina, pazimo. Evo sada idu serpentine na gore, javljamo se otacima, idemo, hvatamo
na gore, evo on ga spusti lagano i onda izlači iz donjih obrtaja. To mi se sviđa što ovaj motor može da izvuče iz donjih obrtaja, ne morate da mu nabijete obrtaje da bi dobio snagu, nego iz donjih obrtaja on izlači već. Pušta nas čovek, takav vozač treba da bude. Svi ga ne pustio. Samo je pokazao žmigavac, brate, i desni žmigavac dao da prođe. Ali imaš ti još nešto, ti pada još nešto na pamet za moj motor? Tvoj motor? Da. Pa nisam bio cijelo snimanje tu, moraš... Nema veze, reci ti. Reci ti, šta ti pada ovako na pamet? Pa pade mi na pamet da je veoma udoban. Kad si ga ti vozio ovo sada, da, udoban je baš. Evo da nek... Pozicija sedenja je, mislim, vrlo za dužu vožnju, pre svega. Da. Velika razlika sa naked bike-om ili sa nekim sportskim motorom. Da. Ne može da se uporedi, evo možete, to sam htio da napomenem, možete da pogledate sva ostala videa što imam na kanalu, gde vozimo ture i gde obilazimo mnogo više kilometra nego danas što smo vozili, to je po 300-400, čak sam išao i do Srbije sam, to je 650 km u jednom pravcu do Beograda bilo, tako da je to interesantno. Znači udobnost, onda šta imamo još? Udari me mušić. Brate, šalta perfektno, zato da je automatik, nisi imao nikakve problema. Da, to je dobro, znači, to je isto dobro. Šalta perfektno, to sam ja isto spomenuo, ali isto bilo interesantno da je tebi tako isto bio kad si ga prvi put vozio, odmah osjećaj sigurnosti, znači da ne moraš da razmišljaš ništa, brate, u krivini, gde god, kako god. Čak mi je bilo dosadno, brate. Da, pa jes. Nisam znao šta ću sa sobom. Nisi znao šta ću sa sobom, da. Tako je, to je ko hoće bukvalno da uživa i da vozi samo, da ne razmišlja sada koja je brzina, da ne razmišlja uopšte koja je brzina sada. On radi to za vas, a možete i vi isto bukvalno sa plus i minusom da regulišete to, tako da to nije nikakav problem. Možete da ga prebacite skroz da bude manuelan. Što se tiče grada, što se tiče dužeg puta, što se tiče svega, uopšte ne moraš da razmišljaš. Znači, evo, čuli ste Andriju, kaže, idealna vožnja, što se tiče grada, što se tiče svega, gde god, a možete da ga vozite isto agresivno, kao što sam danas pokazao i u drugim videima. Obavezno pogledajte druge videe, gde prelazimo velike kilometre, već pomenjem još jednom, ali tu možete da dobijete utisak kako izgleda tako jedna vožnja i bukvalno me ne bole leđa, ne bole me ništa, znači možete da vozite lagano, bez problema. Ja sam 9,5 sati vozio do Srbije zato što sam išao samo magistralama i bukvalno ništa me nije bolelo, čak sam uživao, bilo je fenomenalno. Imate dovoljno snage, znači vuče taman koliko treba do tih 150, 160, 170, preko toga me iskreno ne interesuje, nije napravljen motor za, ne znam, 250, možda ide 190, da i to je okej, to je dovoljno za njega. Onda naravno moramo da napomenemo da si naš safety guy i medic. Tako je, da. Ja u našoj grupi, to što kaže Andrija, sam safety car, to je safety bike u ovom slučaju, i medic, zato što ja uvek sve nosim sa sobom, u slučaju da se nešto desi, plus oprema za snimanje, plus dron, znači videli ste, pokazivao sam vam kofere i mesta kako hoćete, naravno, inače ne nosim ove bočne kofere, samo sam ih danas stavio za recenziju da vidite kako izgleda sa i bez. Znate, bukvalno ti u sedište ti staje 2 kacige bez i jednog kofera. Ne, u sedište mi staje jedna kaciga. Jedna dve one male, jedna tvoja. Ne, jedna moja, ne može da stane ni 2 male, ne može, isprobavao sam, znači jedna normalna, ili jedna mala, sve jedno, ali može u kofer da stanu 2 kacige. On ima 50 litara, znači to je bez problema, može da stane. Potrošnja je naspram
drugih motora u grupi našoj, evo Andrija, koliko tvoj kad ga pa dobro, ti si tu 5-6, tako nešto, koliko kad ga šibamo, bude toliko, tako nešto. Sve zavisi kako ga vozim, ali pa prosječno 5-6 litra, da. Dok moj je to između 3,5 i 4 bude, a što je stvarno fenomenalno, možete da pređete veliku kilometražu, evo pogotovo ako vozite ovako tempo 60, 70, 80, to je milina za njega, znači ne troši ništa. Za ovako veliku kubikažu naravno, opet je to 750 kubika, nije to mali motor. Znači windshield, sedite udobno, sakriveni ste iza windshielda. Evo spuštamo se sada dole na Beč. I što mene iznenadilo, prvo što je jako agilan, s obzirom da ima 250 kg, da se razumemo, razumeš? Tvoj Andrej ima koliko? 190 kg. 190 je to, brate, natanka. To je natanka, znači to je opet, znači 60 kg, brate, razlike na motoru je nebo i zemlju. I opet je agilan, znači sve što, naravno sada ne može da se upoređuje sa naked bajkom, ali je u jednom... Generalno skuteri su agilni, ali s obzirom, brate, za njegove kofere i za njegov, stvarno je super za vožnju. Da, i to ni u jednom trenutku nije, kad se vozimo zajedno, nisam se osjećao da ne mogu da držim tempo, razumiješ, sa vama koji ko voze ili motore brže, jače, mislim, se razumijem da ti imaš duplo više konja od mene. A dobro, ali ja imam duplo više konja što u životu ne mogu da izvozam na ulici. Tako je, da. Mogu na stazi, ali na ulici nije predviđeno da se vozi brže nego što tvoj motor može i mnogo više od toga. Mnogo više od toga, da. Tako da, mislim, za Beč generalno 125-ica ti je više nego dovoljna. Da, ali sada ovo za van grada ovako, za šumu i to... Za van grada 300, razumeš? Da. Možeš lagano da voziš otvorenom autoputu, na gradskom autoputu, šta Beč je zona 30, 50 i 80. Da. Brate, cijel agregat, Continu 750, kubika je 2 cilindra. Odličan. Snage bukvalno, u startu mnogo snage ima, tako da... Da, i što je dobro isto što je pouzdan, što jednostavno to je da uporedimo nešto slično kao 1.9 TDI kod Volkswagena, brat. Ima dovoljno kubikažu, a nema previše konja, nema previše obrtaja, znaš, ne možeš da ga uništiš, brat, bukvalno ne možeš da ga uništiš. Ne znam šta bi morao da mu radiš da bi ga ubio, brat. Da ga ne održavaš, Generalno Japanci imaju pouzdane motore, brat. Da. Evo vidite sad kako... Malo se kvare, ne treba im mnogo održavanja i tako. I evo sada ovdje vidite u ovim serpentinama, sada kada imamo malo više prostora, kako može da se nagne bez problema, znači, i onda iz druge kod 3000 obrata je već gura na gore. I sviđa mi se zvuk, znači zvuk je baš onako agresivno jak kad mu odvrneš, a kad ga voziš u donjim obrtajima onda onako prede pomalo, znaš. I to je sada sve sa običnim, to jest njegovim original auspuhom. Ljudi mu stavljaju isto Krapovića i onda bude još malo, mada Krapović mu ne pravi veliku razliku, vidio sam. Ne vredi mi te pare, ne vredi mi da dam 900 evra, brate, a ne pravi nikakvu razliku u zvuku. Čuo sam, moraš da mu izvadiš DB kile, brate. A Krapović od Euro 4 norme i Euro 5 možeš ga zaboraviš. Da, znači, iskreno ne pravi mi veliku razliku za 900 evra, jedino ko mu izvadiš DB killer onda dobije, ali to mogu da i uradim na ovom originalu, brate, mu izvadim DB killer i onda će da zvuči još luđe, ali DB killer u Austriji da izvadiš je malo veći rizik, možda ostaneš bez motora, brate, tako da nećemo to. Skupa zabava, da. I evo sada što se tiče, evo kako lagano, evo sada sa jednom rukom lagano možete da ulazite u krivinu, znači bukvalno telom ga gurate, ne mora da ga pritiskate, iako kao što rekao ima puno kila, lagano, znači počinjica
ne mora ni kočnica, motorno kočenje. Evo sad idemo ka suncu. Ovdje je lepa deonica 70, taman za isprobavanje isto motora, ne nešto pretjerano. Evo ga, sad je u sportu. Sad čim ga on spusti, kad vidi da ne dajete mu gas dovoljno, on onda spusti brzinu. On ako osjeti da mu dodajete gas, on neće menjati brzinu dok naravno ne dođe do crvene ove zone i onda promeni. Tako da je to nekako odlično uradila Honda, da su naštelovali taj gas kad treba da menja, kad treba da ostavi. Nema da vam on odjednom promeni brzinu kad vi ne želite da vam promeni brzinu. To mi je palo na pamet posle ovih 20.000 km što sam vozio. Kao što rekoh, nijedno pogrešno menjanje nisam imao, da kažem. Ovo kamenčić je malo baca, a? Nijedno pogrešno menjanje nisam osjetio do sada, iako možda nekad smatram da ne treba da promeni, tako ja uzmem i evo kao sada promenim prstom samo ovdje plus minus, ubacim u četvrtu i to je to. Je menjač jako brzo reaguje, znači nema da pritisnete kao ono Tiptronic, na primjer, ne znam, kad imate u kolima ili nešto, električni Tiptronic, pritisnete, njemu treba malo da promeni brzinu. Ovdje instant promeni, znači čim pritisnete već, on promeni brzinu, znači nema nikakav da zastane, da treba da promeni brzinu, da čeka, ne. Brzina je već ubačena zato što je duplo kvačilo, evo sad ću ja da promenim. I to je to, znači nema problema nikad. Možete lagano da vozite, možete pustiti njega da on menja za vas, ili možete da vozite vi skroz manuelno. Evo, prolazimo malo ove drevine lepe ovdje. Baš su lepe drevine. Jesu. Da. Više mi se sviđa kad idemo na ovu stranu nekad. Lepo je vam. Evo, jako puno motorista, vidite danas lepo vreme, da kažem, prvo lepše vreme u godini. Juče smo vozili, nije bilo toliko sunca, ali je isto bilo toplo i lepo, ali danas je baš evo sunce. Evo, prelepo ovdje krivine i to je sve što je najbolje. Ovo je bukvalno 5 km od Beča, znači kad završite onu rutu vi ulazite već u 19. Becirk, a to vam je spoljašnji Becirk, znači spoljašna opština Beč. Tako da Beč što se tiče toga stvarno ima prelepe mogućnosti za motore, ne morate da vozite 100 kilometra van da bi uživali u vožnji, nego imate sve blizu tu. Da, i evo, to je to što se tiče motora. Sad ćemo vidjeti još malo da se vozimo. Ne znam, ti pada još nešto na pamet? Ja mislim da padem mi, pa generalno izgled kao izgled motora mi je lep. Da. Sviđaju mi se migavci što su sve vreme upaljeni. To sam isto spomenuo, da, to si u pravu. Znači vidljivost je fenomenalna zato što je dodatno uz ova LED svetla što ima 2, noću se vidi fenomenalno. I jedan i drugi, i Andrejnov MT-09 i ovaj moj, kad idemo kao da idu 2 auta, ne motori, što nije prethodni motore koje smo imali kao sveću da upališ, ništa se ne vidi, pa jeste, da. A ovako, ovo je stvarno, znači ako vozite noću nekad kroz šumu, deši nam se da smo zaglavili nekad i vozimo kroz šumu noću. Imamo bolje svetlo na motorima nego na kolima. Pa da, tako da to nije nikakav problem. Onda izgled, što kaže Andrija, to spreda, plus što su mu stalno upaljeni žmigavci, to je dodatno još. Onda generalno izgled, kao izgled... Pa izgleda moćno skuter, nema šta. Ogroman je. Znači među lepšim skuterima, brad. Da, izgleda... I pozicija sedenja kao... Pozicija sedenja kad gledaš generalno obično skutere mi je isto dobra, brad. Da. I nije klasika pozicija sedenja, nego možeš da ispružiš noge napred, a možda i da vratiš noge skroz nazad. To isto se razlikuje. Zato što je dugačak i onda imaš jednostavno mesta za noge da ispružiš. I onda ta kombinacija isto
hibrid, znači motor, tehnika motora, polupozicija sedenja skutera. Neću reći da je skroz kao skuter, ali je neka polupozicija. Ali bukvalno to što kažem, tehnika motora je ugrađena ovdje. Da se razumemo, nije on jeftin. On sad počinje novi model 2025, počinje od 12.999, Andrija, 13.000 košta. To je baš to je skup. Ali ima svoje opravdanje, vi kad pogledate T-Max, znači ako uzmete T-Max, onaj 560, on vam košta 17.000, brate mi. Znaš da košta 17.000? Ja sam se šlogirao kad sam vidio. Da, evo ga, vidi, pogledaj, si vidio. Ja sam se šlogirao kad sam čuo da je 17.000 Ko, T-Max? T-Max, da, brate, 560, ono je najjače njihov. Da. A ono po meni nije motor, ono je skuter. Znači, jer on ima variomatik, on nema brzine, on nema duplo kvačilo, znači daš gas i on ide samo razumeš, nemaš osjećaj motora uopće. On ima malo više mesta ispod sedišta, ali je zato drugačije jednostavno izgleda motor. Da li to je baš skupo, brate? Nenormalno skupo. Ja sam se šlogirao kad sam vidio da je košta 17.000. Ali eto, to je prednost, ajde da kažemo, neka cena u toj klasi, opet je on 4.000 jeftiniji od T-Maxa i onda kad mu dodate ove opreme kao što ja imam, ova 3 kofera, dođete tu do nekih 14.500-15.000, zato što je skupa ova originalna oprema od Honda, ali funkcioniše zato izvanredno i perfektno. Nisam ni jedan problem imao sa ovim smart koferom da mi je zakočio, da nije htio da otvori. Bukvalno samo priđete ključom, pritisnete dugme i on se otvori i to je to. Ovo je baš deonica za opuštanje za vožnju, brate. Baš onako kao da prolaziš kroz Bajkovo 70 na sat, nema jurnjeve, voziš, još ako se ne uvali auto neki ispred, onda je baš milina, znaš. Jednostavno je po meni motor za sve, praktičan, a možete da ga vozite na ture, možete da idete na putovanje s njim bez problema. Ja sam to već dokazao, pogledajte video, taj ima online, stavio sam, znači, i to na 40 stepeni, nije se pregreo motor ni u jednom trenutku, znači nema šanse. Dok imaš nekih motora, brate, koji crkavaju na takvim toplotama, on bez problema izgurao 650 km ni da čuje, brate. Što se tiče praktičnosti, imate mesta, znači možete da ponesete šta god hoćete sa sobom. Ja kad idem, na primjer, na trening, stane mi cijela sportska taša, na primjer, u ovaj veliki kofer iza, ispod sedišta uvijek možeš da staviš i naravno uvijek kad se parkirate možete da stavite kacigu u kofer iza, ne mora da razmišljate gdje ćete da nosite kacigu sa sobom i to. Žalio sam se ja na retrovizore, da su mnogo široki, jako pregledljivo, ne znam da li se vidi u kameri, vidi se fenomenalno, bukvalno možda vidite skoro svoje tablice, to sam već rekao. I da, ne znam, eto, to je to. Tebi pada još nešto za kraj na pamet. Brate, ja mislim da smo sve rekli. Mislim da sam sve rekli, iskreno nema šta više da kažem. Vidite kako se ponaša, vidite da ima snage. Sada nisam radio od 0 do 100 tačno, ali vidjeli ste na početku videa kad smo krenuli da dovoljno brzo ubrzava. Evo, prelepo sa suncem ovako. Kako prolazi sunce tačno u leđa nam. Prelep pogled ovdje sa strane, vraćamo se polako ka Beču. Ove serpentine ovdje su dobre za vežbanje i dobre za ispravljanje motora. Evo vidite, gas, kočnica, nema brzine, ništa ne razmišljate. Menja sve za vas. I glasanje isto baš. Evo ga. Ništa, to je to, ulazimo polako u Beč, pa se vidimo onda još negdje usput da završimo ovaj današnji video. I drugari moji, nadam se da ste uživali u današnjoj recenziji, u vožnji, šta sve nismo imali danas.
možda se vi odlučite za ovaj motor, možda sam vam pomogao oko odluke ovog motora, evo ga još jednom tu je. Odličan motor, svakom bi preporučio, motor koji može sve, tako da pogledajte druge videe, vidjet ćete, tamo ćete imati ture, duže vožnje, put do Srbije, sve sa ovim motorom, tako da uživate u ovim videima i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!